$120 lang yung may fruit eh. What? Dalawa kayo kasi hindi pwede isa. Dalawa daw, hindi ba pwede isa? Me? Yes. Oh, tigisa kayo ng ano. I'm gonna drive. Hindi, tigisa kayo, tigisa ka. Isa. Tigisa kayo, tigisa. Hawakan mo. Ikaw. Sige. Kuya, pakituro mo sa kanila yung operation ng paano. Sam! Okay, come on, let's go. Hurry up. Okay. Go first here. Doon ka sa kabila. Sa... Oh, okay, go. Go, Waki, go. Wait mo si kuya. Wait mo si kuya. You sit at the center. You understand? Okay, go. Oh, wow. No more na. Careful! Marunong mag-drive. Samantha, doon ka papunta. Babangga ka na ni Waki. Yeah. Ay, naku si Samantha, tingnan mo yun. Na-drive mo, bababangga ka na. Go on. Tinuturuan pa. Okay, forward. Okay. Forward. Go. Wait mo lang. Yan, under na yan. Wait mo lang. Okay. Oh, straight. 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 Daig ka pa ng kapatid mo, my God. Si Waki, magdaling mag-drive po. Sige pa. Huwag kang matakot. Pihitin mo. Yeah. Hindi marunong si Sam. Ha? Hindi marunong si Sam. Hindi nga marunong mag-drive. Si Waki, magaling. Ganun no. Forward ka lang. Diretso ka lang pag ganun. Oo, ganun mo yun. Oh. Forward. Backward yan eh. Reverse. Yeah, diretso. Manibela, kanan. Kanan. Yeah. Are you okay, wa? Good. Oh, wait. Turn right, turn right. Okay. Kaliwa yung manibela, kaliwa. Uh, Okay, kanan. Kanan yung manibela, kanan. Kanan. turn left, turn left. Okay, forward. Okay, careful. Walking, go straight now. Ay. Kanan.
Huwag mo isa na ito. Galing ni Waka. Ano naman si Waki mag-drive? Kanan, Sam! Nakakanan na! Nakanan na, hindi ka marunong. Tilapia ka talaga. Wow, galing mag-drive. Nakaka-drive ha? Up. Okay. Go. Oh, Waki. Dalawa na. Dulo. Ilang minutes yan? Ayun ko, tatawagin daw pagkatapos. Wow! Waki! Yeah, like this. Okay. Okay na, come on. Let's go. Here, this side. Ram, you go there. Waki, tawag na ikaw. Dito ka na, oh. Kay kuya. Punta ka na. Dali ka na. Wow, very good si Waki, oh. Marunong na mag-park. Okay. Wow. Down. Ay, marunong nga siya. Marunong nga si kapatid mo mag-drive. Oo. Ay, yun, nasanay siya doon. Ano side? Sa e-bike. Nasanay siya sa e-bike. Sino ako sa drive mo? How's the experience? It was so great! Ha? Ha? Ha?